स्वागत करुच्ची मु विश्वरंजन। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार योजना करपरी परिवहन ठार आरंभ कर लक्ष्मी बस योजना एवं मो बस योजना जो देखा गणिया ब्लॉक जो लक्ष्मी बस कथा उठू लक्ष्मी बस को नहीं विभिन्न समय गाँ ठू सहर लोक मान भितर गोटे एक प्रकार विशृंखला सृष्टि होबार लगी कारण जो लक्ष्मी बस कथा कहुच्छी गणिया ठारू जाऊँगी छामुंडिया दे भाया बड़शिलिंगा किंतु जितेबाला लक्ष्मी बस गणिया ठारू डंकार साइड ठू आरंभ कर राजिंग एवं महुकण महानापदा बुटुगुरी भगामुंडा दे एपटे ईश्वरपुर दे छामुंडिया दे बड़शिलिंगा जाऊला दीर्घ 8 मास पूर्व जो बस जाऊला लोक मैंने बहु उपकृत होते छात्र छात्री मान आरंभ कर जनसाधारण मैंने विभिन्न समय गणिया को गणिया निर्भर करुले विभिन्न समय से उपकृत होते किंतु दुख एवं परितापर विषय 8 मास धरी यही रास्तार लक्ष्मी बस जावासिया करूना जहाँ को नहीं दीर्घ 8 मास पूर्व अंचलवासी माने जिलापाल जनशुणाणी अभियोग करते अभियोग को 8 मास बीती जाइए लोकंर सुविधा पाई लक्ष्मी बस यही रास्तार जापारे ना जहाँ को नहीं लोक मान भितर एक असंतोष देखा मिली आगामी दिन में जनसाधारण मैंने राजरास्ता को ओह्लैबे ए विषय जनसाधारण कौन कहते आसुन सहित सीधा आलोचना करा। मो विश्वक्सेन कुंभीरखणी ग्राम आमर कौन कहे आपण अंचल दीर्घ वर्ष तले एपटे लक्ष्मी बस जावासिया करूला बर्तमान जाऊनी कौन असुविधा कौन हो असुविधा कौन आज्ञा आम एपटे जिते बसटा चलूला सब स्टूडेंट हूँ सब ग्रामवासी हूँ समस्ते जाइए ऑफिशियली काम जिते सब थिला गणिया से ब्लॉक रे हो मेडिकल हो सब प्रकार काम हो पड़ता पिला माने भी कॉलेज जाउतले स्कूल जाउतले सब प्रकार काम होउतला किंतु हठात लक्ष्मी बस बर्तमान वर्षे है बंद हो कहीं बंद हो जाए आम बारंबार अभियोग करूँ कर्तृपक्ष को जनाइलु किंतु एपर्यंत तार समाधान हो पारना जदि यार टे समाधान हो पारता खूब शीघ्र ताले अंचलवासी बहुत से आम अभियोग जनाइलु बहुत थर अभियोग जनाइछु आम ग्रामवासी समस्ते दस्खत कर आप्लिकेसन भी देचु तथापि एपर्यंत किसी कार्यकारी है ना आम चाहूँ से पुणी बस यही रूट्रे से जो रूट जाऊला से कलाबाट दे चली जाऊला से रूटा पुणी डंकार साइड आरंभ कर डिमेज छक जाए चलू यहाँ आम चाहूँ। मो ना विजय नाथ मो घर छाड़गुड़ गणिया ब्लॉक। कौन कहे आपण एरिया को लक्ष्मी बस चलाचल होता बर्तमान किसी मास बस चलाचल कौन कहे लक्ष्मी बस फास्ट चलाचल होता से एपटे आसुनी आम सरकार को बारंबार जनईचु कलेक्टर ग्रीवांस देचु ग्रीवांस देला पर 8 मास बीतीगला सरकार कौन प्रकार पदक्षेप नौना जहाद्वारा लक्ष लक्ष टंका खर्च कर बस स्टाण्ड होते सरकार ता प्रति कौन प्रकार दृष्टिगोचर करूना तेणु आम चाहूँ डंकार से दे छाड़मूल महुकण कुंभीरखणी राजिंग दोबापुर डिमिरी छक बस पहुँचले सब लोक मैंने उपकृत हो पारे तेणु जदि सरकार आम कथा को न शुणती आगामी दिन में आम गणिया ब्लॉक रे धारणा देवा बाध्य हे। मो प्रफुल्ल कुमार बेहरा घर कुंभीरखणी। कौन कहे आपण 8 मास तले ग्रीवांस कलेक्टर को जनई अंचल लक्ष्मी बस सेवा लक्ष्मी बस जावासिया करने कौन कहे संपर्क आज्ञा 30/6/2025 मसीह लक्ष्मी बस केमती आम छामुंडिया ग्राम पंचायत सब गाँ गुड़ा को कभर कर कहीं या पूर्वर सब गाँ गुड़ा कभर कर बड़शिलिंगा जाऊे गणिया ठारू छामुंडिया प्राय टोटाल विलेज महुकण ठारू छामुंडिया पर्यंत कभर कर बड़शिलिंगा जाऊला तेणु लोक मैंने सब बहुत उन्नति होता तेणु आज प्राय 8 मास पर 9 मास पाखापाखि हो लक्ष्मी बस आसुना तेणु जहाँफल आम बेसी बहुत हैरान सम्मुखीन हो असुविधा लोक मान पाखे सब सर्वपर आम एरिया हूँ आज्ञा कृषि प्रधान कृषि उपर बेसी निर्भर कर चल कृषि उपर निर्भरशील तेणु एठू साधारण कृषकटे जदि गणिया बजार को जाए ताल गणिया एठू 20-22 किलोमीटर बाट 20-22 किलोमीटर बाट तार जदि हाट ठारू आरंभ कर नित्य व्यवहार जिनस जहाँ नहीं जीव तेणु गाड़ीटा केते बहुत सुविधा होता तेणु एवं सेतकू से बंद हो जीवन जीविका आज ठप हवा बसी द्वितीय जो छात्र छात्री मैंने जाऊे गणिया कॉलेज को पाठ पढ़ापी सी झीटी हो पुओटी हो जो जाऊे तेणु बसटा 5 टंकार से जाऊे आसुले बहुत सुविधा होता
ଏବେ ସେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଟୋରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 40-80 ଟଙ୍କା। କୋଉଠୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲୁ। ସବୁ ପରେ ବି ପୁଣି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ଆମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁରନ୍ତ ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା 12ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଦେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ 12ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶା ରଖିଥିଲି। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବସ୍ ଚଳାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ଆସୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଭାଗିଦାର କାହିଁକି ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଦେଖିଲେ 4 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ଛାଡ଼ମୂଳରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମହୁକଣ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କୁମ୍ଭୀରକଣ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ରାଜିଙ୍ଗିରେ ହେଇଛି, 4ଟି ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବେଣ୍ଟପାଡ଼ା ଛକଟାରେ। ତେଣୁ 5ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାର ଉପକାରରେ ଆସୁ। ଯଦି ନ ଆସିବ ୟା ପରେ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। କାରଣ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାତିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେବ। ଆମେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆମ ହକ୍ ଉପରେ ଯେ ଲାତ ମାରିବ ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେତେଇ ଦେବୁ, ନାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଏତେ ବାଟ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୃଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ସେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କଥା, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଛାମୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ 12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଉଷ୍ମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହିଁ ସେମାନେ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାତାୟାତରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 40 ଟଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯାତାୟାତ ନ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ HRT ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଡଙ୍କାଳିସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ମହୁକଣ, ଛାଡ଼ମୂଳୁ, ରାଜିଙ୍ଗି, ଧୁବାବୁରେଇ ଏବଂ ମୋହନାବାଦ ଦେଇ ଛାମୁଡ଼ିଆ ଗଲେ ଏବଂ ବଡ଼ସିନା ଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, HRT ଓଡ଼ିଆ।